Assalamu alaikum class 6, how are you? I hope you are fine and doing your work regularly. This is the first lecture of the unit number 2, Home Sweet Home. In this lesson, we will discuss the summary of the story, the translation of selected paragraphs, and finally the worksheet. Summary beta इसकी कुछ नहीं होगी. This is a story of a small family of 4 members. ठीक है, their names are Janko, the head of the family, his wife Monica, and their children Lona and Anton. तो बेटा इसके बारे में स्टोरी है कि मतलब कि they live in a small apartment. वो बिल्कुल एक छोटे से घर में रहते हैं जिसके अंदर मतलब कि बहुत ही मुख्तसर सी जगह है रहने की. वहाँ पर ये एक बेटा जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे अपने क्या नाम है क्या कर रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ यानी कि ड्रम्स के साथ और बाकी दूसरे चीज़ों के साथ वो खेल रहे हैं. बट जैनको जो थका हुआ आया है अपने ऑफिस से वो काफ़ी अनईजी फील कर रहा है और उसको हेडेक होना शुरू हो गया यानी कि सर में दर्द होना शुरू हो गया है. और वो बच्चों को मना कर देता है और उसके बच्चे जो बहुत ही मतलब कि ओबीडियंट चिल्ड्रन हैं वो क्या करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रख देते हैं. ठीक है, और अपने फादर की बात मानकर सब कुछ बंद कर देते हैं. लेकिन उनकी मदर जो उनका साथ देती है और उसके उनके फादर को यानी कि जैनको को मना करती है कि बच्चों को वो खेलने की इजाज़त दे. लेकिन क्योंकि उसका अपने तबीयत ठीक नहीं होती तो वो उसकी इजाज़त नहीं देता. और आखिरकार वो अपने घर से निकल कर अपनी एक क्या नाम है अपनी दोस्त ईवा जो कि एक जिसका डिस्क्रिप्शन कुछ यूँ बताया गया है कि वो एक चुड़ैल यानी कि एक जादूगर नहीं या विच की तरह दिखती है उसके पास चला जाता है. उससे अपना मसला बयान करता है और उससे हल चाहता है क्योंकि वो ईवा जो है उसकी पहले भी कई मरतबा बहुत सारे कामों में मदद कर चुकी हुई है, बहुत सारी परेशानियों से उसे निजात दिला चुकी हुई है. तो ईवा उसे मशवरा देती है कि तुमने अपने घर के करीब एक झोपड़ी में जो कुछ जानवर रखे हुए हैं जिसमें कि भेड़ बकरियां बतखें और गाय वगैरह शामिल है. कहते हैं कि उनको अपने क्या करो अपने घर पर ले जाओ. ठीक है, तो पहले तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन क्योंकि ईवा उसकी बड़ी अच्छी दोस्त होती है सो तो वो वही काम करता है एज शी सेड यानी कि जैसे उसने उसको बोला होता है. वो इन सब चीज़ों को अपने घर पे ले जाता है. वो उसको जब चंद दिन क्या नाम है उसके पास जाते हैं. ठीक है, वो इतना शोर मतलब कि वो दिन रात इन तमाम चीज़ों का शोर जब वो सुनता है ठीक है तो वो वापस ईवा के पास जाता है और उसको क्या करता है कि अपने सारे हालात बताता है. तो ईवा उसको दोबारा कहती है कि उनको वापस जहाँ से लाया था वो उनको छोड़ा है और वो ऐसा ही करता है. उसके ऐसा करने के बाद ईवा उसको समझाती है कि अब तुम्हें समझ में आ गई होगी बच्चों का शो करना एक नॉर्मल बात है कि जब क्या नाम है आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं के अंदर रह कर ये तमाम काम करने होते हैं. यानी कि आप अपने छोटे से घर में देख सकते हैं उसने उसको एहसास दिलाया कि जानवर वगैरह के आने से शोर ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू कि उसके बच्चों का शोर कुछ भी नहीं था. तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि अपना जो घर होता है वही सबसे बड़ी इंसान के लिए जन्नत होती है. तो बेटा ये थी हमारी समरी. तो हम लोग प्रोसीड करते हैं अब कि सिर्फ हम लोग अपने ट्रांसलेशन की तरफ. ट्रांसलेशन है पैराग्राफ 1 की यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ जो सिलेक्टेड है उनमें से एंटन लोना जेंको शाउटेड एंग्रीली टू हिज सन एंड डॉटर. एंटन लोना जेंको ने गुस्से भरे अंदाज में अपने बेटे और बेटी को आवाज़ देकर कहा स्टॉप बीटिंग दैट ड्रम कि इस ढोल को बजाना बंद करो एंड क्लैंकिंग द टेम्बोरिन. टेम्बोरिन यानी कि एक ये भी क्या है झुंझुना सा होता है. ठीक है, ये भी एक साज है यानी कि इसको दफ को बजाना बंद करो. पुट देम अवे इन द कबर्ड इसको कबर्ड में रख दो इमीडिएटली जल्दी से. एंड पुट अवे दोज अदर टॉयज टू और इन तमाम बाकी खिलौनों को भी उठा दो. बिफोर आई ट्रिप ओवर देम या मैं उनके ऊपर से गिर जाऊँ. द चिल्ड्रन लुक ग्लूमी बच्चे उदास हो गए. ठीक है, यानी कि बच्चों के चेहरों पर उदासी छा गई. हाउएवर ताहम they stopped the music and carried the instrument to the cupboard in the corner of the room. फिर भी उन्होंने क्या किया अपने फादर की अपने वालिद की बात मानी. उन तमाम चीज़ों को उठाकर कहाँ पे अलमारी में रखने के लिए चले गए यानी कि अलमारी में जाकर रख दिया. पैराग्राफ नंबर 2
Monica, Anton and Lona were most surprised when Janko told them on his return to wait a while before dinner کہ مونیکا, اینٹن اور لونا یعنی کہ جو اس کے تینوں گھر والے تھے جینکو کے, وہ بہت حیران تھے جب جینکو نے انہیں واپس آ کر کہا کہ وہ لوگ اتنے یعنی کہ رات کے کھانے سے پہلے اس کا انتظار کریں. وہ باڑے میں یعنی کہ جہاں پر وہ کہتا ہے کہ جہاں پر اپنے جھونپڑی میں اس نے اپنے جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, اینڈ اسکٹلڈ آف ٹو دا بارن یعنی کہ وہاں سے وہ اپنے باڑے میں سے ہو کر واپس آتا ہے. دے اسٹوڈ اینڈ واچ, وہ کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے, اگاسٹ ایز ہی بوٹ انٹو دا لٹل ہاؤس یعنی کہ وہ یہ چھوٹے سے گھر میں کیا کیا لے کر آ رہا ہے. فرسٹ دا گیز, سب سے پہلے اس کے ساتھ بطخیں تھیں, فالوڈ بائی دا چکنز اور اس کے پیچھے پیچھے مرغیاں, دین دا 2 goats اس کے بعد 2 بکریاں, اینڈ فائنلی دا کاؤ اور اس کے ساتھ ایک گائے. دے ہیو ٹو اسٹے ہیئر ود اس, یہ سب ہمارے ساتھ رہیں گے. اناؤنس جینکو, جینکو نے اعلان کیا, ایوا ٹولڈ می ٹو ڈو دس, ایوا نے ایسا کرنے کو مجھے کہا ہے. تو بیٹا یہ تھا ہم لوگوں نے سمجھ میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ جانوروں کو وہ اپنے گھر میں لے کر آتا, یہی ہمارے پاس اس ٹرانسلیشن میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم اپنی فائنلی ورک شیٹ کی طرف موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ورک شیٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں ایم سی کیوز. ایم سی کیوز ہمارے پاس چوز دا کریکٹ آنسر. ٹھیک ہے, جینکو اسٹیپڈ آؤٹ سائڈ اینڈ ڈیش دا ڈور. تو یہ بیٹا ریڈنگ جب آپ اس کی کریں گے تو آپ اس کو پتہ لگ جائے گا, تو آپ کے پاس آ جائے گا آنسر اس کا سلیمڈ دا ڈور. ٹھیک ہے, بولڈ کیا ہوا یہاں پر, جینکو سلیمڈ دا ڈور. جینکو شاؤٹڈ ڈیش ایٹ ہز سن اینڈ ڈاٹر. کیا آ جائے گا, ہیپیلی, اینگریلی یا سیڈلی, تو اس کا آنسر ہے اینگریلی. اینٹن اینڈ لونا بینگ اینڈ ڈیش چلڈرن, تو کیا آئے گا, اوبیڈینٹ. ایوا لکس لائک اے ڈیش, فیری, مرمیڈ یا وچ, یعنی کہ وہ کس طرح دکھتی تھی آپ کو بھی بتایا تھا, وچ یعنی کہ جادوگرنی یا ایک چڑیل کی طرح. دیئر کچن واز اسمال لائک اے ڈیش, ان کا جو کچن تھا وہ بالکل ایک اسمال چھوٹا سا تھا, لائک اے کپبرڈ. فلنگ دا بلینکس, نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا. دا چلڈرن لکڈ gloomy. Monica dashed pots and pans in the kitchen. Monica scattered. The children were dashed and excited. The children were happy and excited. The children tried to muffle their giggle. Although the drumming and gangling had stopped. ہماری blank میں آئے گا drumming. یہ تھا ہماری filling the blanks. Next we will move on to true or false. Monica comes out from the bedroom. ٹھیک ہے, تو مونیکا کہاں سے باہر آئی تھی, بیڈ روم سے. ٹھیک ہے, جینکو was trying to read the magazine. He was trying to read the newspaper. False. Janko went to Eva's home. Yes, it is true. Eva helped him before. Yes, this is also true. I told you before کہ وہ کئی مرتبہ اس سے اپنے لیے سولوشن وغیرہ لینے کے لیے جاتا ہے. He took many children in the home. کیا وہ بہت سارے بچوں کو لے کر آیا تھا, no. He took many animals to the home. Last one ہمارے کالم, this one is 9 years old son clanging the tambourine. Purple and orange bougainvillea. Janko snores at night. Noise of the animals was deafening. یعنی کہ جانوروں کو بہت شور چلتا. So students, this is our lecture. ٹھیک ہے, اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس کو اپنی کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں, ان ورک شیٹ کو, ان سب چیزوں کو. Till then, next time, اللہ حافظ.